जिंदगी में बंदगी तू पा नहीं, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है। दुनिया में हो दुनिया का ताल्लुक न हो, बाजार से गुजर हो खरीदार न हो। दुनिया में हो दुनिया का ताल्लुक न हो, बाजार से गुजर हो खरीदार न हो। ये दुनिया एक मिसल कागज फूल है, ये दुनिया एक मिसल कागज फूल है। जिंदगी में बंदगी तू का नहीं, जिंदगी में बंदगी तू का नहीं, जिंदगी पे बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी पे बंदगी शर्मिंदा है। जिंदगी में बंदगी कुल बंदगी, जिंदगी पे बंदगी शर्मिंदगी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल রাখাল যখন দেখবো যেই বকরি কখনো দুধ দিবে না, হঠাৎ করে দুধ চলে আসছে, এই বান্দা সাধারণ না, এই বান্দা বড় দামি। পাশের লোকটা দামি দেখছেন নি? খবর নেই কে? আবু বকর সিদ্দিককে জিজ্ঞাসা করলেন কে? ইনি হলেন রাহমাতুল লিল আলামিন, আব্দুল্লাহর পোলা মুহাম্মদ। তার নাম শুনছি, তিনি কি বলে? হ্যাঁ, তাই তো এই অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেল। এবার মাথা নত করে বলে, পয়গম্বর আমাকে আপনি তাড়াতাড়ি কালেমা পড়ায় দেন। এই রাখাল কেউ না, কলিজার সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। ইমামুল আউয়ালিনাল আখিরিন, বাহরে সাদকা রাহমাতাল লিল আলামিন, সাইয়্যিদুল কাউনাইন খাতুমুল মুরসালিন, আখির আমদ দুদ ফখরুল আউয়ালিন।